Kad kupiš kuću, zajedno s njom dolaze i obaveze. A jedna od njih je košenje trave. Kako nisam imao trimer, odlučio sam da ga kupim. U pitanju je Engelov trimer na baterije. I današnji dan ću iskoristiti da ga testiram i podijelim svoje iskustvo sa vama. Dobro jutro i dobrodošli u još jedan video. Kao što vidite, trimer je potrebno prethodno sastaviti. I zato će vam biti potreban jedan krstasti šrafciger. Prvo ću postaviti plastičnu zaštitu, a zatim ću zavrnuti glavu trimera. I ovdje možete vidjeti da je u pitanju trimer sa plastičnim nožićima koji se vrlo jednostavno mijenjaju, a ne silk. Zatim ću pričvrstiti tijelo trimera sa 4 šrafa. Inače, trenutno je akcija na Engelov alat gdje u svaki kupljeni solo akumulatorski uređaj dobijate punjač i bateriju od 2,5 Ah za samo 1 marku. Sljedeći korak je postavljanje ručke i ubacivanje baterije i trimer je spreman za rad. Obuvam čizme i testiranje može da počne. Kako nisam imao vremena da dopunim bateriju prije nego što krenem, prvo ću provjeriti njeno stanje. Pored stanja baterije provjerit ću i vrijeme na satu kako bih imao jasnu evidenciju o trajanju testa. Idemo sada da isprobamo trimer zajedno u stvarnim uslovima. Kao što možete primijetiti, trava je visoka i gusta, pa ćemo vidjeti kako će se ovaj lagani trimer izboriti sa njom. Kao što sam već spomenuo, trimer je izuzetno lagan i to je ono što sam odmah primijetio. I to je veliki plus jer vas neće boliti ruke nakon dužeg košenja. I druga prednost je što trimer nema kablova koje bih morao vući za sobom. I još jedna prednost zbog koje sam se odlučio baš za ovaj trimer jeste to što se za košenje koriste plastični nožići, a ne onaj dosadni silk i borba sa namotavanjem. Svi znamo koliko je to naporno i komplikovano, dok se ovi nožići mijenjaju brzo i lako u par sekundi. Dok uživate u ovim prelijepim kadrovima košenja, zamolit ću vas da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Jer sezona košenja je počela, a možda baš nekom od vaših prijatelja treba dobar savjet o tome šta da kupi.
Košenje je završeno, a prošlo je nepunih pola sata od početka. Iako baterija nije bila punjena, uspjela da izdrži i ostala je još jedna crta, što je za svaku pohvalu. Inače, ovaj test nije plaćena reklama, već moje lično iskustvo. I svakako bih vam preporučio kupovinu ovog trimera. Lagan je, a opet dovoljno jak da obavi posao. Nema kablova, a zamjena nožića je jednostavna. Sve su to njegove prednosti. Naravno, ovaj trimer je predviđen isključivo za manja dvorišta, pa ga ne bih preporučio onima koji imaju veće površine za košenje. A u narednom videu ću podijeliti svoje iskustvo sa alatom koji koristim za uređenje potkrovlja. Pozdrav i vidimo se.